ساڈا علامہ سانو دس گیا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اسد اپنے بڑے کوئی سنیا جو کچھ مرضی ہوئے ایسا حق دی گل کرنی اور ایسا سچ دی گل کرنی، اے ساڈا بنیادی عقیدہ اور اے ساڈا بنیادی نظریہ کہ کچھ بھی ہو جائے اسی حق نال کھڑے ہونا۔ تاکہ جڑے آ کے باہر کہندے سن جناب یہ چند لوگ، میں کہا یہ چند لوگ نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو اب سمندر کی طرح آئیں گے۔ اور سانو درد ہے نا پاکستان دا، اور تانو اس مرد کلندر دا ایک لفظ یاد آئے گا اور ایک گل یاد آئے گی جنہیں جی دا قدر نہیں کی تھی، ہن کہندے نو بڑے سن۔ بابا جی فرمایا سی او جھلیو ساڑھے نال ٹر پو، وہ کل تو ساڑھے جائے بھی نہیں لبنے، وہ چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں۔ تقدیر لکھ رہی سی انہاں دی بچت تائیں کہ ناموس رسالت نہ کھڑے ہو جان، اے ختم نبوت نہ کھڑے ہو جان۔ اور بابا جی فرماتے سن تسی ساڈا رستہ نہیں روکیا، تسی دین دا رستہ روکیا۔ ہاں دین دا رستہ روکن دا جناب ابو سفیان بھی آوے، ابو جال بھی آوے، ابو لاب بھی آوے، عتبہ بھی آوے، شیبہ بھی آوے، دین دا رستہ تا نہیں رکدا، دین دا رستہ نہیں روک سکدا۔ دین دا رستہ روکن واسطے فرعون بھی آوے، حامان بھی آوے، شداد بھی آوے، قارون بھی آوے، دین دا رستہ نہیں رکدا۔ دین دا رستہ روکن واسطے مشرف آوے، نواز شریف آوے، ضیاء الحق آوے، ایوب آوے، بھٹو آوے، اور جناب اس تو بعد عمران آوے، زرداری آوے، شہبازہ آوے، دین دا رستہ نہیں روک سکدا۔ ہاں اور قرآن کہندا کہ جدو اسی حق نو باطل تے مار دے نا فَيَدْمَهُ فَإِذَا هُوَ الزَّاهِقُ، اور اسی جناب باطل تا بھیجا کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ آج بھیجا نکلیا کہ نہیں؟ ہاں آج نکل گیا نا بھیجا۔ ہاں تو کو موقع سی تسی حضور دی ناموس نہ کھڑے ہو جاندے ہو۔ ہاں بابا جی فرماندے سن سارے کائنات عزت اس نے مل سکتی جڑے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے چلا جاوے۔ ہاں حضور تے در تے سر جھکا لوے، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تعلقات توڑ لیں۔ میں کہا لو اللہ تعالیٰ نے احصہم عددا وقتلہم بددا، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پورا ہو رہا اور انشاءاللہ پورا ہوتا رہے گا۔ یہ تا جے تماشا مزید لمبا ہونا۔ ہاں اے تماشا بنے اے اس دا معنی ہے کہ کہنے جی 2 حصوں میں تقسیم، میں کہا جی 100 میں بھی ہو جائے، کار جو تھا کہ علیحدہ علیحدہ کر کے چن چن کے تو یہ ہونا تو ہے، لیکن اسی تو انہوں منع کر دے ساں کہ اس طرف نہ ہو، اے دن پھیرنے تلک الایام نداولھا بین الناس، رب فرماندا اسی لوگوں دے درمیان دن پھیر کے رکھ دیندے ہاں۔ آج بھی موقع کہ حضور دے در تے واپس آ جاؤ، حضور دے دین دے واپس آ جاؤ۔ اگر کوئی خوشحالی اور امن اور عزت دے سکتا تھا حضور دا دین دے سکتا، اور حضور دے دین دی طرف واپس آ جاؤ۔ اور میں پوری پاکستانی قوم نو کہنا کہ اگر پاکستان بچانا چاہتے ہو تو پھر آؤ حضور دے دین دی طرف۔ ہاں بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، این شب العجبیز، اگر تو انو ایک چیز اکٹھا رکھ سکتی تو حضور دی محبت ہے۔ اور بلوچ نو اگر پاکستان اس کوئی چیز اکٹھا اور متحد رکھ سکتی تو حضور دا دین ہے، سندھی نو رکھ سکتی تو حضور دی محبت ہے، پٹھان نو رکھ سکتی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق ہے، اور پنجابی نو رکھ سکتی تو حضور دی ناموس ہے۔ اے ساری چیزاں اگر انہاں ساری چیزاں نو کٹ کے تسی آکھو کہ اسی پاکستان نو رکھاں گے، سارے بیانیے بوسیدہ ہے، سارے بیانیے جناب بالکل جھوٹے ہیں، ایک ہی بیانیہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے بس۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، جو چیز اللہ کے ہاں بھی حق ہے، اللہ کے ہاں بھی سچ ہے، اس کے حبیب کے ہاں بھی سچ ہے جی، باقی ساری باتیں جھوٹی ہیں، سب کچھ جھوٹا ہے۔ اور ساری چیزیں جو کوئی کسی طرف سے گھڑ کے لائے، وہ کیپٹلزم لائے، وہ جناب سوشلزم لائے، وہ کیمونزم لائے، وہ جناب لبرلزم لائے، یہ سارے ازم جھوٹے ہیں، ایک محمد عربی کا دین سچا ہے بس، اور یہی سچا ہے۔ اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہو تو آ جاؤ حضور کے دین کی طرف، ورنہ تم نے ہر بیانیہ دے کر دیکھ لیا، ہر کوئی اپنے اندر اس ملک کے خلاف ایک فرعونیت، ایک آگ رکھتا ہے۔ اگر اس آگ کو بجھانا چاہتے ہو اور اس آگ کو ٹھنڈا کر کے باغ لگانا چاہتے ہو تو وہ حضور کا دین ہی ہے، ورنہ تم مزید اس ملک کو نقصان کرا بیٹھو گے، اس ملک کو عمران کے پیچھے لگا کے نقصان کرا بیٹھو گے،
इस मुल्क को नवाज शरीफ के पीछे लगा के नुकसान करा बैठोगे। हम ये कहते हैं इस मुल्क को मोहम्मद अरबी के दीन के पीछे लगाओ, और वो दीन वो है जो सलमान को फारिस से लाकर अबू बकर उमर का भाई बना देता है और अबू लहब को मक्के में रहते हुए बेगाना कर देता है। हाँ, जो आओ हुजूर के दीन की तरफ और आओ हुजूर की मोहब्बत की तरफ और आओ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की तरफ, ताकि तुम्हारी आकबत भी सवर जाए और पाकिस्तान भी तासुबह क़यामत कायम और दायम रह सके। वरना जिस तरफ और जिन बयानियों पर तुम लेकर जा रहे हो, मजीद डंग खाने से बेहतर है हुजूर की चौखट पर अपना सर झुका दो, सर झुका दो और हाथ बांध के खड़े हो जाओ। या रसूलुल्लाह 76 साल हो गए आपके दीन के साथ हमने गद्दारियां की, अब हमें माफी चाहिए। और ये करीम है वो सरवर कि लिखा हुआ है दर पर। यह मुमकिन नहीं है कोई कितना भी गुनाहगार हो वो जाए हुजूर के दर पर। आज भी मौका है, आज भी हुजूर के दर पर ले जाओ। हमारे इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। पाकिस्तान की बका इसी में है कि हुजूर के दीन की तरफ आ जाओ। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पीछे पीटीआई वाला भी चल सकता है, नून भी चल सकती है, जनाब पीपल्स वाला भी चल सकता है। जब उसको पता लगेगा कि अब मोहम्मद अरबी का दीन अदल देगा तो वो छोड़कर जरदारी को हुजूर के दीन की तरफ आएगा। और अगर तुमने ये ना किया तो फिर ये याद रख लेना कि अब पाकिस्तान को तो कोई और चीज नहीं बचा सकती हुजूर के दीन के अलावा। पाकिस्तान की बका का जामिन अब इस्लाम ही रह गया है जिसके नाम पर यह बना है। अगर तुमने अब भी गद्दारी की तो फिर हम भी वो खुदा न खास्ता जनाब हमारे मुंह में खाक कि हमें भी वो दिन ना देखने पड़े जो 71 वाले दिन हैं और ये कहा जाता है हम बड़े मजबूत हैं और कोई मजबूत नहीं। अल्लाह की जात सबसे ताकतवर है, उसकी हिकमतें सबसे गालिब हैं। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही और ला गालिब इल्लल्लाह। अल्लाह की हिकमतों के आगे कोई चीजें नहीं ठहरती। असीदा सारे ही शायद कोई नहीं, वो अल्लाह दिया हिकमतां बड़ियां गालिबन। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू हुजूर नाल वफा करन दी तौफीक अता फरमाए और इस पाकिस्तान दी बका वास्ते हुजूर दे दीन नू पाकिस्तान उते नाफिज करन दी तौफीक अता फरमाए। सर झुका दो और हाथ बांध के खड़े हो जाओ। या रसूलुल्लाह 76 साल हो गए आपके दीन के साथ हमने गद्दारियां की, अब हमें माफी चाहिए। और ये करीम है वो सरवर कि लिखा हुआ है दर पर। यह मुमकिन नहीं है कोई कितना भी गुनाहगार हो वो जाए हुजूर के दर पर। आज भी मौका है, आज भी हुजूर के दर पर ले जाओ। हमारे इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।